हाई फ्रेंड्स आज फोन एसছে itel 2163 कीपैड वाला तो देखो कोनटी डेट আছে কিভাবে ক্লিক করা যায় দেখছি। আমরা ফার্স্ট ফোনটি খুলে নেব। तो जस्ट एखानटा क्लीन करे नेब, क्लीन करे एकटु सामान्य हिट देव। देखते হবে না, তারই খারাপ ছিল তো, তারটাই কেটে দিয়েছিল তো, তবে আবার কি দেখবে। तो बंधु কোনো জায়গায় কিছু ঘাঁটাঘাঁটি না করে এখানটা পরিষ্কার করে ক্লিন করে চার্জিং সকেটটা পরিষ্কার করে ক্লিন করে নিলে সামান্য একটু হিট দিয়ে দেখা যাক কী হয়েছে।